हॅलो फ्रेंड्स, आयज आमी चिकन काफ्रेल करूया. हे चिकन हांवें धुला बरें. आतां ताका आमी मीठ लायता. मीठ लावन दवरया. मीठ आनी गार्लीक जिंजर पेस्ट. मीठ आनी गार्लीक जिंजर पेस्ट आनी मागीर आमी हे वाडटले मसालो तो इल्लोसो लावन मॅरिनेट करून अशें मातशें गो दवरया. मागीर चिकन काफ्रेल करता. हे पळय मसालो, ग्रीन कोरिएंडर, लसूण, तिकी, लवंगां, थोडी मिरयां, आलें, सॅफ्रन पावडर, पुदिना आनी ग्रीन चिलीज आनी इल्लीशी साकर घेतल्या हांवें. ती मातशी कलर चेंज ना जावपाक. जेन्ना आमी हे वाटले सगळे कलर केन्ना केन्ना चेंज जाता. तो कलर चेंज ना जावपाक हांवें इल्लीशी साकर घेतल्या. ही लसूण सोलून घेवंक जाय, हे आलें सुद्दां सोलून घेवंक जाय आनी हे सगळें वांटूंक जाय. हें वाटलें काय ना, हे चिकनाक आमी इल्लेशें लावन दवरया. चल तर आतां वाडटा हें. पळय आमचे मसालो चिकन काफ्रेल वांटून रेडी जालो. तशेंच हांवें हेका इल्लोसो लावन दवरला. आतां आमी ते प्रिपेर करुया. हांवें बारीक कांदो शिनला कित्याक म्हाका ग्रेवी जाय म्हणून एक मोठे कांदे 4 सुमार घेतल्या. ते म्हाका बारीक कातरून घेतले हितून ह्या मिशिनान. म्हाका ग्रेवी हांव ग्रेवी करता, ड्राय करिना. हय आनी तो कांदो आतां बरो तांबडो जावंक जाय. कांदो चड घातलो की चिकन गोड जाता. पूण हांवें मिरयां घातल्या, ब्लॅक पेपर आनी ग्रीन चिली मातशें एक्स्ट्रा घातल्या कित्याक सांग आमकां मातशें तिखटूच जाय. तें गोड गोड बरें लागना. मातशें तूप जाय. आनी बोनलेस चिकन घेवंक ना, वीथ बोन्स हांवें घेतल्या. इल्लेशें मीठ घालता. मातसो कांदो फास्ट भाजून येतलो. तुमकां ड्राय जाय जाल्यार कांदो इतलो घालूंक नाका. म्हाका ग्रेवी जाय आशिता. मातसो ब्रावन जावंक जाय. कांदो भाजून मातसो ब्रावन जालो. आतां चिकन घालता तितून.
चिकन मिडियम सायज करून घेतला, सारकें बारीक न्हू. चिकन काफ्रियल म्हणजे सारकें बारीक ते शाकोती. ताका गार्लीक जिंजर पेस्ट, मीठ आनी हो मसालो वाटलेलो मातसो लावन दवरलेलो एक हाफ एन आवर. आतां आपण वाटलेलो मसालो हो घालता. चिकन आमी आतां शिजोवंक जाय तें चिकन. ग्रेवी जाय आमकां, कित्याक सांग शीताक ग्रेवी जाय, प्लस मागीर तूं ब्रेडान खा तेकाय ग्रेवी, म्हणून ते ड्राय करूंक ना. आतां हें शिजोनी मातसो वगत धाकून दवरता शिजपाक. हे पळय आमचें चिकन काफ्रियल जालें रेडी. ताका आमी एक चिकन मॅगी क्यूब घालया. मातसो टेस्ट आहा, ताका टेस्ट आहा पूण चिकनाचो टेस्ट. चिकन काफ्रियल ग्रेवी. मॅगी घातल्या, मिक्स करया सगळें. मातशें खतखतो येवनी, बॉयल येवनी एक. पळयता टेस्ट करून. ओके, आनीक मीठ नाका ताका. ऑलरेडी आमी ताका मीठ लावन दवरलेलें चिकनाक, प्लस कांद्यांक इल्लें मीठ घातलेलें आनी आतां एक मॅगी क्यूब घातले म्हणटा तें सगळें डन जालें आनी आमचें चिकन काफ्रियल रेडी जालें. चिकन काफ्रियलाक मातशें मिडियम सायज चिकन पिसीस जाय. आनी ग्रेवी. आमचें चिकन काफ्रियल रेडी.